Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui avec la recette de mini cake au citron bien moelleux avec une crème savoureuse. Je les ai fait sous forme individuelle, mais vous pouvez les faire également sous forme de grand cake. Allez, c'est parti pour moi. Je vous laisse avec la suite en vidéo. Salam alaikum wa مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نحضروا فيه دي ميني كيك بالحامض كيجيو هشاش وبنان. نخليكم مع طريقة التحضير. Dans un bol, je mets 2 œufs. J'y ajoute 11 g de sucre vanillé avec une pincée de sel. J'ajoute 80 g de sucre. غادي ناخدو بول غادي نديرو فيه 2 ديال البيضات، غادي نزيدو عليهم 11 غرام ديال الفاني مع قبيصه ديال الملحه، وغادي نزيدو 80 غرام ديال السكر. Je fouette à l'aide du batteur pour obtenir un mélange mousseux et qui blanchit. غادي ناخد طراب الكهربائي، غادي نطرب مزيان الخليط ديال البيض مع السكر حتى يولي كريمي وكيبدا كيتفتح اللون ديالو. J'ajoute les zestes d'un citron. غادي نضيف قشور ديال الحامضه. Puis je verse 150 ml de l'huile de tournesol petit à petit, tout en fouettant avec le batteur. من بعد غادي نزيد 150 ملل ديال الزيت، وفي نفس الوقت وانا كنطرب. Ensuite, je verse 150 ml de lait en continuant à fouetter. ومن بعد غادي نزيد 150 ملل ديال الحليب وغادي نكمل تستراب. ودابا غادي نزيد معلقه صغيره ديال الخل. Et maintenant j'ajoute une cuillère à café de vinaigre et je mélange le tout. Puis j'incorpore petit à petit, pour ne pas avoir de grumeaux, 250 g de farine et 16 g de levure. Et je refouette jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. من بعد غادي نزيدو 250 غرام ديال الطحين مع 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، وحنا تنخلطو باش ما يديرولناش حبيبات.
Je répartis la pâte ensuite dans les moules à mini cake ou dans un grand moule si vous préférez. صافي دابا غادي نبدا تنعمر لي مول ديالي بلا بات. انا اختاريت نديرهم في دي مول صغار، يمكن لكم ديروها حتى في مول كبير. صافي غادي نبداو تنعمروا لي مول كاملين، وصافي غادي ندخلوهم للفران اللي كنت ديجا مسخناه 5 ديال الدقائق قبل. الفران درجه حرارته 180 درجه لمده 10 دقائق. Et c'est parti au four qu'on a déjà préchauffé 5 minutes avant, pendant 10 minutes sous 180 degrés. Pour la crème, j'ai pris 2 jaune d'œuf. J'ajoute 80 g de sucre. الكريمه غادي نحتاج 2 صفر ديال البيض، غادي نزيد عليهم 80 غرام ديال السكر. J'y ajoute 25 g de maïzena. غادي نزيدو 25 غرام ديال maïzena. Ensuite, j'ajoute 50 ml de jus de citron. من بعد غادي نزيد 50 مل ديال عصير الحامض. Puis j'ajoute les zestes d'un citron. غادي نزيدو قشور ديال الحامضه. Et finalement, j'ajoute 300 ml de lait. واخر حاجه غادي نزيدو 300 مل ديال الحليب. Je mets la crème sur un feu doux pour qu'elle devienne plus consistante. غادي ندير الكريمه ديالي على عافيه مهيله حتى تولي خاتره. Et on ajoute un peu de beurre. Et voilà, notre crème est prête. وغادي نزيد شويه ديال الزبده وصافي هي الكريمه ديالي واجده. Je fais sortir les mini cakes du four, je les laisse refroidir. Alors quand vous voyez, ils sont hyper moelleux. Je commence à verser notre crème au-dessus. غادي نجبد لي ميني كيك ديالي من الفران، غادي نخليهم حتى يبردوا صافي، وغادي نبدا نعمرهم بالكريمه ديالي. Pour la déco, j'ai mis des pipis de chocolat et une petite fleur en chantilly, sans oublier des écorces de citron confit. للتزيين درت حبيبات الشكلاط ودرت وريده في الوسط ديال كريم شانتيي مع قشور ديال الحامض معسلين. Et voilà le résultat, ils sont vraiment très légers et très moelleux. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.